Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi setelah sekian lama nggak bikin konten, dan sekarang aku mau bikin konten lagi. Konten kali ini aku mau bikin prank. Itu bersin. Jadi bersin itu bakal lebay gitu. Jadi kayak reaksi-reaksi orang-orangnya kayak mana. Lihat aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Citra Sanubari, peace coy. Oke. Apa? Iya. Iya, iya. Iya, iya. Ya, halo. Ya. Hah? Ya, enggak. Di sini. Di food point. Dekat. Aku di food point. Iya, enggak. Lagi sini. Aduh. Oke guys, itu dia videonya. Semoga kalian semua suka, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. I hope you guys enjoy that shit and love you.